At that time, Indonesia was going through a really hard period, the monetary crisis. Price of daily needs had gone up like crazy, the rupiah had dropped and people had to struggle just to survive. All of this could be clearly seen from the real data recorded back then. It wasn't just stories, a real proof that the situation was really that bad. From there, we could see the pattern from the rupiah fell, companies went bankrupt, and in the end, it made the situation unstable. All of these incidents were connected, showing the big picture of how the monetary crisis happened. And also, the nation tries again. Curious about what really happened? Let's watch a short movie by Stanford titled Red Dust 90. Aduh, makin hari semua bahan pangan makin naik. Gimana ini? Kita jualnya makin rugi nih. Keluarga gue yang ada nggak makan kalau kayak gini terus. Iya nih Bu, saya mau beli minyak. Di rumah saya habis minyaknya. Tadi saya mau masak tapi habis. Berapa Bu harga minyak 1 liter? Minyak ya? Minyak 10.000 nih seliternya jadinya. Sekarang naik Bu. Astaga, kok bisa mahal banget sih Bu? Perasaan kemarin baru 5.000, kenapa sekarang udah naik ya Bu? Aduh, ini juga bukan dari saya Bu. Ini juga dari pemerintahannya, dari atasnya Bu. Aduh kok, jangan saya naikin harga sih. Kita ini rakyat kecil, bukan mesin duit. Ada apa ini pagi-pagi udah berisik aja. Iya nih Bu. Ini Bu, harga pangan naik. Kita mau makan apa besok? Ya Allah, saya cuma bawa 20.000 lagi nih. Dapat apa ya kira-kira? Aduh, gimana ini? Saya mau makan. Aduh, baru saya mau ngutang. Kalau nggak bisa kasih harga normal, mendingan nggak usah jualan aja. Udah Ibu jangan berantem. Ya, kita nggak boleh terprovokasi. Kita di sini juga sedang mengalami krisis, tapi kita tuh harus nggak boleh saling adu dombakan sesama rakyat. Kita juga rakyat kecil, kita juga nggak tahu ini kayak gimana cara menghadapinya. Oh ya udah kalau gitu kita pergi aja demo sekarang ke pemerintahan. Emang sialan tuh pejabat-pejabat itu mereka makan uang rakyat, sedangkan kita di sini kelaparan. Ibu-ibu jangan terprovokasi, ibu-ibu. Kita harus saling jaga, jangan jadi perusahaan begini. Oh ya udah kalau gitu kita pergi aja dari sini. Ayo. Demo yuk. Baik pemirsa, Jakarta kembali diguncang keresahan. Harga bahan pokok melonjak tajam, mulai dari beras, minyak, telur, naik sampai 3 kali lipat. Pasar dipenuhi oleh teriakan ibu-ibu yang tak mampu membeli bahan pokok. Lalu pedagang yang kebingungan dan banyak rakyat yang tersiksa. Krisis moneter 1998 sampai saat ini belum menemukan titik terang. Saya Mahira Stakamila, pamit undur diri. Terima kasih. Oke, kalian semua sudah lihat sendiri kan, 32 tahun Soeharto menjabat. Tapi yang katanya pembangunan malah menyengsarakan rakyat. Gimana? Iya teman-teman, ini tuh bukan lagi masalah harga naik, tapi juga masalah keadilan untuk rakyat, untuk negara kita, untuk semuanya teman-teman. Maka dari itu, reformasi harus berjalan. Terus kita turun ke jalan dengan damai. Dan kita buktiin kalau mahasiswa masih punya suara. Tapi kalau aparat menyerang, kita juga harus siap. Nah, dan kalau kita takut, kita akan terus ditindas. Kalian mau ditindas terus? Maka dari itu, akan saya tetapkan bahwa esok hari kita akan turun ke lapangan. Students from different universities, including Trisakti University, went on to the street. They demand President Suharto to step down and for reforms to be carried out. The student and the security force had already agreed to disband at 6 in the evening, but when the time came, tragedy happened. 4 students were killed and many others were injured, which triggered the anger of people all over the country. This event was remembered as the Trisakti tragedy. Kami sebagai mahasiswa menuntut reformasi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!
faith in the nation was shaken by huge riots. The May 1998 tragedy became a deep scar for the nation. Stores were burned, looted, and Chinese Indonesians were targeted with violence. Cries and screams filled the street, with many families trying to save themselves from the bombs. Bloody May shows that the crisis not only destroyed the economy, but also tore apart the unity of the nation. Itu Cina nggak sih? Iya, lihat deh, ini Cina kan? Kita samperin kali ya, samperin. Kita nanti disamperin ya. Cina aja kita kasih paham. Cina, Cina, Cina. Temen-temen, di pas ekonomi kita kayak gini, lu pada ngerasa gak sih Cina tuh ekonomi baik-baik aja? Mending kita jarah dan jarah toko Cina sekarang. Setuju. Itu kayaknya toko Cina deh. Jangan. In the middle of the chaos, students still became phone card. Thousands of them occupied the DPR Empire building from May 18 until May 20. Their voice echoed in every corner of the building. They stayed day and night, even though the threats kept coming. Their courage became the symbol of people's hope that change could not be delayed any longer. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup Soeharto! Jakarta masih berdebat! Hidup milik rakyat, bukan milik penguasa! Turunan Soeharto! Selamat siang pemirsa, melaporkan langsung dari Jakarta, Mei 1998. Saat ini, suasana di ibu kota Jakarta sangat mencekam. Teriakan massa bercampur dengan suara siren yang sangat meraung lamanya. Banyak warga terutama keturunan Tionghoa terpaksa meninggalkan rumah dan usaha mereka karena takut menjadi korban. Di sisi lain, aparat keamanan berusaha mengendalikan situasi. Gas air mata ditembakkan, tembakan peringatan terdengar, dan barikade dipasang di sejumlah titik. Namun, jumlah massa yang sangat besar membuat upaya ini sulit membendung gelombang kerusuhan. Pemirsa, inilah kenyataan sulit yang sedang dihadapi bangsa kita. Krisis ekonomi yang belum teratasi kini berusaha menjadi krisis sosial dan kemanusiaan. Jakarta siang ini bukan lagi kota yang ramai, melainkan kota penuh ketegangan dan rasa takut. Saya Vino melaporkan langsung dari Jakarta, Mei 1998. Kembali ke studio. Teman-teman, kita udah berhasil masuk gedung DPR, tapi perjuangan itu belum selesai. Bertahan sampai Tuhan kita dengar. Reformasi! Teman-teman kita di Trisakti sudah menjadi korban. Jangan biarkan darah mereka sia-sia. Jangan biarkan! Ingat, kita di sini bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk rakyat. Harga-harga naik, ibu-ibu menangis di pasar. Hidup rakyat! Hidup perempuan Indonesia! Kita tunjukkan bahwa mahasiswa itu tidak bisa dibungkam. Reformasi harga mati. Reformasi! Teman-teman, kita udah di garis sini. Apa tuntutan kita? Reformasi! Apa yang kita mau? Turunin Soeharto. Teman-teman, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekarang. Kita akan terus bertahan sampai Soeharto turun. Ingat, jalanin dengan damai, jangan ada yang saling ribut dan jangan ada yang terprovokasi.
On May 21, 1998, a day that could never be forgotten, Suharto, who had ruled for more than 3 decades, finally announced his resignation as the President of Indonesia. With a tired face, he handed his position to Vice President B.J. Habibie. People outside cheered, their tears of joy mixed with sadness, because this victory had been paid with blood and lives. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalam, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seakhir-akhirnya Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Good afternoon from Jakarta. I'm Shafa, reporting for Toronto News. Today we're gonna provide you with a comprehensive list on what's happening in Jakarta right now. So everyone, right now, on the streets of Jakarta, the fire of protesters are burning the city down, killing of unarmed student demonstrators by the security forces of regime far-reaching council view. Display clearly that they want to bring up until President Suharto steps down. So today I'm here with the President of Student Executive Board, Rika. So Rika, what's your opinion about Suharto leadership right now? Honestly, it is time for him to go. Yeah, he brought some stability before, but now it is corruption, poverty, and no freedom. 32 years is too long. We need a real leadership, no control. So what do you hope will change after this demonstration? We want real reform, not just new face. Democracy, freedom of speech, and an end to corruption. But now it isn't just about Suharto, but it is change the whole system. So how long do you think that this demonstration will keep going? No justice, no peace, until we win. Reporting live from Jakarta, I'm Shafa, your reporter from Toronto News. Back to you in the studio. Ini lagi proses film. Pertama sampai terdengar. Untuk rakyat juga kita bisa